Hello everyone, welcome back to my channel once again. अच्छी सबसे आगे दे अपनी गन सब के बीच धन्यवाद दिया से इतु चैनल के सपोर्ट करी दिया करने थैंक यू सो मच और अमी लगा लास्ट वीडियो को अपनी गन लाइक शेयर सब्सक्राइब करी दिया करने अच्छी अमी गन इमान जोन आही गने एक ता कम्युनिटी आसी कोई गने खोबो पड़ा करने ईश्वर के बीच धन्यवाद दिबो और फैमिली मेंबर्स कान अच्छी अमी गन कम्युनिटी छुटू आसी कोई गने मोन छुटू नाय किले गुले ईश्वर वचन दी कोई शे Matthew 18:20 कोशे For where two or three gather in my name, there I am with them. कोशे दे इतु करने अमेकान लगा विश्वास तो ईश्वर लोगोती ताकिबो आरु मुरुम तो ही लोगे ना आरु बे life the problems बोर्ता होइगे ना शांति ना ताकि ना रास्ता ना पाएगे ना ताका करनोती आरु बे reach out करो बोले करिबो इतु करने अमेकान लगा विश्वास तो ईश्वर लोगोती ही मजबूत ताकि ना आगे बढ़िबो कोई ना सबसे आगे कोई दिया से और अच्छे लगा वीडियो तो ऐसे बोले importance of contentment in life दे ही discuss करेंगे contentment to life एक ता देखी role play करे और Christian life दे contentment तो किमान भी दरकार आसे through biblical context दे Paul लगा life और उतार लगा teachings दे ही सबो और अच्छे निचोड़ के एक बार भार check out करेंगे चुदी अमी तो जो लगा life दे lack of contentment आसे बोले अच्छी ठीक करिबो कोते बिसारिबो किन्निका बिसारिबो अच्छी एकता सबदे फैमिली मेंबर्स का अच्छी आमी लगा कोता हजार लोगोते ना पुंछिलिबी आमी कान 100-200 जन की भी पुंछी गने लाइफ दे किबा एकता चेंज तो अनिबो परेले इतु ही बेशी दमर कोता आसदे फैमिली मेंबर्स का अच्छी अमेरिकन पॉल लगा लाइफ दे सले पॉल भी ईश्वर की ना जना टाइम दे एकदम मर्सीलेस क्रिश्चियन गन के दुख दी तका फारिशे एक दादा की शिदे पॉल तो गिते हाई प्रीस्ट गन लोगों पर ऑर्डर लोई गने क्रिश्चियन गन के दुख दी बोले तार लगा सिपाही गन के लोई गने दमास्कस ते जाई तका समय रास्ता पर ही ईश्वर के सडन एनकाउंटर कर गने ताते पर मोन गुराई गने Paul to get tar laga life to ईश्वर नाम करिलो छे Paul to one of the most passionate follower एकता हुई जैसे Paul ब्रा Philippians 3:10 देखो छे अमी आरो भी ईश्वर की गहराई दे जाने बो मन जाए तार लगा power of resurrection जाने बो मन जाए तार लगा दुख ते शामिल होई गने तार लगा दुख जाने बो मन जाए तार मरी दिया करने तार निशना हो बो मन जाए कुछ दे अच्छी अमेरिकन न्यू टेस्टामेंट डिसाइडले Paul to one of the most influential figure in Christianity as they तार लगा life और teachings to दुनिया दे किमान जोन भी Christians आसे तार लगा teachings ती he inspired us they Paul brought Philippians and Philippians 4:12 the question I know what it is to be in need and what it is to have plenty I have learned this secret so that anywhere at any time I am content whether I am full or hungry whether I have too much or too little question अच्छी अमी दुजन भी हो सामोन ब्राही ईश्वर के नाजरेत जिसु क्रिस्ता के अमी लगा ईश्वर आसे कोई कहना एक्सेप्ट करेगा ना आसे बोले अपनी की भी होगी कौन भी होगी कोते भी तकी भी निचोड़ लगा लाइफ दे contentment satisfaction ताकि बोले बेशी दरकार आसे क्रिश्चियन का अच्छे अमेरिकन सोसाइटी दे साइले नाम तो क्रिश्चियन किंतु ईश्वर ना जाना मनु प्रभु बेशी बिया होई गना आसे मनु की मरम करिबो ना परा एक जन की मिलिबो ना परा मनु की माफ करिबो ना परा एकदम सेल्फिश करप्शन ही बोरथा होई गना आसे इदो सब तो कोते परा ओलाइसे अमी तो जो निचोड़ जिंदगी दे किया से ताते ही शांति ना हुआ करने आसे We're all looking for a contentment in the wrong places. Christian kan अच्छी अपने एक ता leadership chance पाइसे बोले अमी फरा मनुआ से कंदन बाला से public leaders minister सब अमी जान पहचाना से कोई गने निचोड़ गोड़े तो खाबोले भी ना तका निशना बुरा बुरी कंदन ना तका बाबा अम्मा ना तका मनो लगा हक भी मारी गने काया से दे Christian kan
আৰু কেতিয়া আপনি এনিকা কৰিব বুঢ়া বুঢ়ী কান্দান নাথাকা বাবা আমা নাথাকা বলাতো তাৰ নিজৰ লগা হাক বি মাঙিব নাপাৰা কাৰণে চকু পানী গিৰি কিনে ছাড়ি দে খ্ৰীষ্টিয়ান লিডাৰ্ছ কান আৰু আপনি এটো তো একো নহব নিচিনা মাইকী বাচ্চা কান লগতে কাই লব এটো কিথেবি আপনি কে ভাল না কৰিব দে Proverbs 20:17 de কৈছে what you get by this honesty you may enjoy like the finest food but sooner or later it will be like a mouthful of sand which the Christian leaders can achi apni isor ke boy lagi bide ni chor mai ki bacha kan ke morom lagile manu laga hak mare gina to pay porta na kori bide अपनी पाप लगा आने के ना माइकी बच्चा कन के दिया करोने अच्छी अपनी लगा माइकी बच्चा भी पाप लगा सजा हकदार एकता हो जाए अच्छी अपनी की लगा से इतु ही उला बोले Galatians 6:8 ते कोई से do not be deceived God cannot be mocked a man reap what he sows कोई से दे अच्छी निचोर गोड़े अपनी की लगा से इतु ही अपनी लगा बच्चा दूरी बोले Christian gan achi ami gan society de saile kunoba laga khor to prithvi laga dhan daulat bortha ekdom successful mano ekta holi bi thar gorde bachcha gan to drugs addict hoy gena mori ja chinda dagli bi baba ama kan ke duk dia nichor laga problems bi manu ki share koribo na pare gena mon dihi gandi daga baba ama bortha as de Christian যদি আপনি ধান দৌলত জমা করে লোয়া তো আপনি কি খুশি শান্তি দিব না পারলে যদি আপনি সবচেয়ে মরম করে থাকা বাচ্চা তো আপনি কি সবচেয়ে মন দুঃখ আনি দিয়া ওলা বাচ্চা এটা হয়ে যাবে এটো লাইফ দিয়ে আপনি কিমান বি করেছে তাতে কি লাভ আছে না ফ্যামিলি মেম্বার্স কান আজকে নিচোরকে একবার ভাল প্রসাই সাবদে যদি ইনিকা থাকিছে বলে আজকে ঈশ্বরকে বিচাৰি লবি দে अपने के खुशी शांति दी बोले तो काली ईश्वर ही असदे क्रिश्चियन का इतु दुनिया दे कौन ब्राह्मण निचोर गोर मनु के तो मुदु दवाई का बिहार रास्ता दे जा मनु ब्रा हिंसाई गोर लगा जिंदगी तो न लगे दे सो बे मनु ब्रा खुशी पा फैमिली एक ता होबो मन जाए ईश्वर के जाना फैमिली एक ता होबो मन जाए एकदम प्रॉस्परस और खुशी बोठा तकाला फैमिली एक ता होबो मन जाए दे इतु करने फैमिली मेंबर्स का जा दिन जा हुमाई दे अपने भी क्रिश्चियन नाम ही लोई गना ईश्वर लगा इच्छा भी करिबो ना पारे गना ताकि की अच्छी निचोर के डिसाइड करिबि दे ईश्वर लगते पाप स्वीकार करिबि दे ईश्वर अपने के ना चारिबो दे 1 John 1:9 they say if we confess our sins he is faithful and just and will forgive our sins and purify us from all unrighteousness koshide family members kan ami bi inika manu ekta dakishide nijor tik na hua karone society bra gin lage dunia so brahin sai bra manu ekta dakishide ami laga life to purpose na taka nishna kutha gauri nishna hi takishide holy bi Psalms 27:10 de ko nishna baba ama sok chari lebi isor ami ke na chari bo koshide itu nishna kite isor logote korai gena ami laga duk sob tu khandi gena koi dishe tar ami laga duk kangbari sob hatai di gena achi ami ke ekta raha dikai dishe he showed me the way to follow him achi ami khot pra ahishe ki karone yate ase kotte jay ase ami thik chani loi gena asde achi ami ki jindagi dibi takibi Santi as the family members ka aro isor takalaga life ekta tuna bimar duk taklif dibi santi as de dunia laga problems kiman takilebi monde santi as de family members ka achi apni isor ke test kori sabide isor bra ami gan sob ke life ka ta ekta dia tu biya di ko tumna kori dibi de ami to like a life to purpose as they satikan and this short life is just a preparation room for eternity
আমি দুজন ক্রিয়েশন কৰাটো আছে বলে ইটো দুনিয়া লাইফ কিতিয়া খতম হ'ব স্বর্গতে সদায় আনন্দ জীবন পাব কারণে করে আছে দে আপনি তাতে পৌঁছিবি দে আৰু ফ্যামিলি মেম্বার্স কান আজি আপনি লগতে কি আছে ইটো দিহি শান্তি হবি দে ইনিকা হলে ইটো দুনিয়াতে কোন বি আপনি নিচিনা দুন নাই আপনি নিচিনা মন শান্তি নাই দে আজি আমি কান ইটো দুনিয়াতে চাইলে ভাত একবার খাবলে भी ना থাকি কেনে মানু দিলে খাব না দিলে ভুখা পেট রাস্তা কিনারে কুত্তা গৌরি নিচিনা ঘুমাই যাব বড়া আছে দে হলে भी আমি দুজন তো ঘুমা বলে জায়গা আছে খাবলে দিন দিন লাগা পাই আছে আপনি কোনোবা লাগা সপনা জিন্দগি জি আছে দে you are living a life of someone's dream ইটো কারণে আজি আপনি লগতে থাকাটো লৈ কেনে দুখ টাকা কানকে মদত করবি মরম দেখাবি দে ফ্যামিলি মেম্বার্স কা আজি শুরু করে বলবি আমি দুজন ক্রিশ্চিয়ান একটা লাইফ তো কিনিকা হব লাগে দেখা বলবি আমি দুজন হি আছে দে then we are the perfect witness of God our family members কা যদি ইটো ভিডিও একটা লাইফ চেঞ্জিং ভিডিও হব পারে বলে মরম ব্রা লাইক শেয়ার সাবস্ক্রাইব করে দিবি আৰু আমি কান সব মিলি কেনে হি আৰু বেশি জনকে রিচ আউট কৰিব বুলি কৰিব and one thing ইটো ভিডিও কোন চাই আছে please do drop your comments and suggestions কিলে বলে আপনি না কমেন্ট সাজেশনস তো আমি নিমিতি বেশি হেল্পফুল হবলে আছে নেক্সট ভিডিও কারণে and last but not the least আমি জলদি হি নতুন ভিডিও লৈ কেনে আনিবলৈ কোশিশ কৰিব with much refreshing much touching much transforming video আনিবলৈ কোশিশ কৰিব ইটো কারণে আমি গান নতুন ভিডিও লৈ কেনে জলদি লগ না কৰাটা সব ওপৰতে ঈশ্বৰ হি সহায় কৰিব ঈশ্বৰ হি আশীষ কৰিব দে thank you god bless amen